Vous suivez avec moi, s'il vous plaît? Alors, il y a une erreur très connue. On va corriger l'algorithme de Iman. Tu peux m'aider, allô? Allô, allô. Oui, madame. Alors, Oui, oui, madame. Iman, donc j'ai vu ton message, Iman. Alors, regarde. Tu n'es pas la seule à faire cette erreur. Donc, suis avec moi. Alors, pour l'exercice 9, alors, l'exercice 9, on a déclaré deux variables, n et i, et un booléen est premier pour savoir est-ce que n est premier. Donc, on a demandé à l'utilisateur de saisir n, on allait entrer un nombre, d'aller lire n. Après, je fais le traitement, est-ce que n est premier? Je nous donne une condition si n est supérieur à 1, on a cherché tout à l'heure, on a les nombres négatifs. Les 0 et le 1 ne sont pas les nombres premiers, et là, je connais le nombre premier, il accepte deux diviseurs seulement, 1 et lui-même. D'abord, il y deux nombres positifs. Donc, زولنا le problème ديال négatif 0 1 بعد la condition si. Donc le signe ديالها كنكتبوا n n'est pas premier. D'abord, il est strictement supérieur à 1, c'est-à-dire جوج الفوق. Comment je fais? Le premier et premier qui est booléen, il accepte la valeur vraie. D'accord? Et je cherche le diviseur, un autre diviseur de n. يعني ديك n خصنا نقسمها على 2 3 4 حتى ل n على حسب n شحال كتساوي. Donc, on a fait une boucle qui commence de 2 jusqu'à n-1. حيت ما غنقسموش على راسو parce que c'est toujours vrai وما غنقسموش على واحد حيت واحد ديما كيقبل القسمة على واحد. Voilà, donc c'est pourquoi je commence par 2. وكنشوف si n modulo i égale à 0 يعني باقي القسمة ديال n على i كتساوي 0 يعني ها هو لقيت un autre diviseur. Donc et première غتولي systématiquement faux وهنا je dois finir normalement la boucle pour. Alors voilà. كنخرج من لا بوكل بوغ ومن بعد في لا سورتي كنشوف واش اي بروميي بقات فغي دونك الا كانت فغي كنقول اني بروميي كانت فو كنقول ني با بروميي. الوغ هنا نبغيكم تردوا البال لواحد القضيه ديال سي سينو اللي كيجي هنا وكيدير هذه اللي بغيتكم تردوا ليها البال كيدير سي سينو فوالا كيجي هنا وكيافيشي ديريكتومون لافيشاج ما كيديروش على لا فان كيدير لافيشاج على لانتيريور دو لا بوكل كيقول لك هنا كيديروا هنا سي بروميير donc le nombre est premier وكنديروا un arrêt on peut sortir de la boucle donc en algorithme on peut faire fin boucle ou la fin break. Je vais ici écrire un break, pas grave. وكيزولوا هاد est premier وكيجي هنا حدا sinon وكيدير le nombre n n'est pas premier. Bon. Et là, tout ça va passer en commentaire. Et la sortie, le traitement. Les autres solutions, tous les exercices, chaque fois la sortie, le sinon, c'est belle, c'est pas la sortie. Chaque fois la sortie, le traitement, oui ou non? Est-ce que vous suivez avec moi? Oui, madame. دابا كاين اللي كيدير بحال هكا كيجي وسط لا بوكل بور كيدير سي الا لقيت الموديولو صفر كنقول صافي لو نومبر اي بروميير كنخرج من لا بوكل سينو كنقول لو نومبر ان ني با بروميير. الوغ هنا باش يبان لينا دائما كنقول لكم سي ليكزيكوسيون. الوغ on va essayer d'exécuter exécution. Alors pareil, je vais faire mémoire et je vais faire écran. Alors l'écran في الاول شنو عندي entrer un nombre. Donc l'écran dit entrer un nombre. Un nombre, je donne 4. D'accord? Lire n, donc la mémoire n, شحال كتساوي ليا دابا؟ غادي نجي microprocesseur غادي vérifier واش 4 كبر من 1. Oui. Donc غادي ندخل. Donc هنا عندي et premier reçoit vrai. Donc et premier شنو فيها la valeur vraie. مزيان. من بعد كنلقى i. ها هي واحد لا فاريابل اخرى جديده عندي في لا ميموار i شنو هي لا بروميير فالور ديالها هي 2. Oui. Alors je suis
Alors, I fait la valeur 2. Très bien. Donc, jusqu'à n-1, je n'ai n-1, il y a 3. Donc, 2, elle est strictement inférieure à 3. Donc, je passe. Donc, on dit ici n modulo I égale à 0. Je n'ai n modulo I. Wesh 4 modulo 2 égale à 0. Oui ou non? 4 مقسوم على 2 شحال كتساوي 2 باقي 0. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais afficher? À l'écran, je vais afficher le nombre 4 et plutôt. اجي انا ما غلطتش. انا ما غلطتش. انا خصني نكتب pas premier ياك. انا خصني ندير pas premier. انا خصني ندير premier. Oui ou non? Et c'est dit mais à 0, c'est l'entrée de 0 que vous n'êtes pas premier. Voilà. Alors, le nombre 4 n'est pas premier. Deuxième. Donc, dans un premier test, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le programme, il est comment? Il est correct. Faites attention. غادي نجي دابا نعطيك 5. ماشي 5. ناخدو 5. لا 5 6 9 9 ناخد 9. Je cherche un exemple. Voilà, je prends 9. Alors, si je prends 9, maintenant je change un peu l'exécution. Entre les WD 4, on dit une autre exécution. Une deuxième exécution. On dirait le fond. Alors, exécution 2. Alors, l'exécution 2, on va dire n égale à 9. N égale à 9. 9, كبر من 1, oui. Et premier vrai, oui. I égale à 2, jusqu'à 8. Donc, d'abord, je vais dire n modulo 2. Yek? Oui. Alors, n 9 modulo 2, qu'est-ce que ça veut dire? Différent 0. Est-ce qu'elle est égale à 0? Non. Non. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le nombre est premier. Premier. Mais راه ماشي premier madame كيقبل قسم على 3 Voilà, شنو بغيت نقول لكم. دونك هاد لو سينو ما خصنيش نحطوه هنايا. علاش؟ حيت الا لقيت واحد ستادير ما نبقاش نتيستي الاخرين ديريكت غنمشي نقول له لا ماشي ما غنتيستيش الاخرين غادي نتيستيهم حيت ما عنديش ان بريك هنايا. شنو غادي يطرا؟ غادي يدير i égale à 2, il va vérifier est-ce que 9 modulo 2 égale à 0 غادي يلقاها non. غادي يجي sinon شنو غادي يدير؟ في l'écran غادي يقول لي le nombre 9 est premier et il va pas s'arrêter là. حيت ما عنديش ان بريك. غادي يدوز ل3 وغنلقاها ماشي. شفتوا واش غيوقع؟ وغيدوز عاوتاني يطلع 3 وغادي يدير 9 موديولو 3 غيلقاه 0 وغيقول لك عاوتاني ماشي بروميي. وغيكتب لينا لو نومبر 9 ني با بروميي وغادي يخرج. دونك هذه هي ليكزيكسيون اللي غادي نلقاو هنايا. لو نومبر 9 est premier, le nombre 9 n'est pas premier. اوكي دونك دائما ملي كنقلب على شي حاجه faut faire très attention. عمري ما كناخذ l'affichage ولا بوكل بور ولا ريشيرش. ديما l'affichage خصو يكون à la fin. حيت انا ملي كنقلب على شي حاجه ما كنعرفش فاش غادي نلقاها، واش غنلقاها في الاول ولا في الاخر. دونك جو نو بو با بريزومي اي دير وسط لا ريشيرش ديالي وسط لا بوكل بور راه الي بروميي سينون صافي ني با بروميي. هذه كنقدر نديرها الا كان عندي زوجي ولا فردي وهذيك ما فيهاش لا بوكل بور كنلقى ديريكتومون سي سينون. واش i modulo 2 égale 0 si sinon pair impair positif négatif. Et lorsque je suis une condition à l'intérieur d'une boucle,
c'est-à-dire هذيك الحاجه كنقلب عليها خصني حتى انت اللي تقلب عاد نعطيك لا ريبونس متفقين وي ما نقدرش نعطي لا ريبونس وسط بوغ امبوسيبل donc dima il faut faire la séparation de la sortie et le traitement un processus de recherche عمري نجمع le sinon à l'intérieur هذه c'est une erreur qui est très connue كتجي spontanée كنقول si c'est pas zéro c'est sinon donc intuitivement إلا ما فكرناش بزاف كتجي systématiquement كنكتب si كتجي مع sinon mais avec la pratique s'il vous plaît vous fermez vos micros donc, vous allez vous rappeler que lorsque je suis en train de chercher une information c'est une boucle pour حتى كنخرج من لا بوكل عاد كنعطي la décision ديالي finale donc هادشي ça marche pas je l'enlève Iman est-ce que c'est clair Iman وي مدام دابا فهمتي l'exercice 9 وي مدام حيت قلتي لي ما تبعتيهش اه دابا مزيان مزيان ميرسي Eh bien, voilà. Donc, c'était ça le point. Donc, tu n'es pas la seule à faire cette erreur-là. C'est une erreur qui est très répandue et je devais obligatoirement mettre le point là-dessus. Ça ferait que le vraiment. مزيان حيت فاش درت ليكزيكسيون في الاول جربت غير دو نومبر وعطاتني داكشي صحيح داكشي اللي ما درتش بالي Voilà. حيت كما قلت لكم le testing, là, c'est tout un monde. Il faut savoir tester. Tu as testé avec un nombre pair et un nombre impair. Ou un nombre Oui. pair. 3 et 6 3 et 6. Ou 6 خدمات. Normalement, Oui. 6. تعطيك خطأ 6. خدمات Normalement, non. 6. لا ما تعطيكش 6 حقاش لا قسمتيها على جوج تعطيك راه تعطيك حيت هي ني با بروميي ولكن تافيشات لك ني با بروميي بليزيور فوا مادام راه ديجا صافت داك ليكزيكسيون لا فاش صيفطتي لي ليكزيكسيون ني با بروميي il va être affiché plusieurs fois صيفطتي لي غير ليكزيكسيون ديال 6 tu as fait le break n'est pas premier tu as fait le break فيهم بجوج Tu as eu la chance 6 حيت 6 كيتقسم على جوج بحال دابا حنا 9 فاش درنا 9 عطانا 9 بروميي حيت ما كيقبلش القسمه على جوج جوستومون شتي دابا انت تحتي في داك 6 دازلك اوكي ايوا واخا تقسموا على جوج غيعطيها ولا تقسموا على 3 عاوتاني غادي يعطيها حيت هي دايره تقول صافي راه لا حيت هي دايره بغاك هي اون فوا كتافيشي كتخرج يعني كتيستيها مره واحده وصافي سالات عمرك ولكن اتونسيون tu n'as pas في l'exécution ما درتيش l'exécution à la main حيت l'exécution à la main غادي تعيقي حيت الا درتيه بيديك غتولي خصني نقسم على جوج لكن فاش كتحبس سير لا ما تبعش السلامه بجوج المهم ما عليناش donc le test c'est avec la pratique qu'il faut tester plusieurs valeurs باش نعرفوا l'algorithme voilà donc on peut commencer les méthodes ولا مازال شويه مازال مازال شي واحد